ni mun be to ka yira kun jalaki ni be buna adama den jalaki la conscience le jugement de la conscience ye ko do ke dro ere be ta ika soju la to do ika bi fino ko le be desa na sino ko cho sino be tinga na ni be to ka kuma bo ere ene ala te ko ke ta o dunga etara ni fo mais ere ti miri c'est que ere be ka ni fo ere ki miri ese ni ese ka fo yo be singa ika bi fini yele ma ta ko ni tu ka ke ni ba bo ki bi inje ga bo ko miri ala miri ay be tu ko avec comment il fait habiller jalaki quoi suratul qiyamah aya fla de do aya warante fla de aya fla suratul qiyamah ya alquran sura bi wolum la ani duru aya flana akom bi man ni munte yere desa ki jalaki de ni mo ma chefie ni be ta chefie tomorrow le yere be mo gundo nyoy itiri de do ale bi no fe na ka de kam ate chefie e ba nyinga aka ko atati ba do sirti bulo ni atati gundo nyoy ya apa ko no ko kana nu la me malan ko no de do ko e hal maka to fe mun te ke mais ayere abeti da abetashi ko puta ba kon be akon be ni ba bo bo ere be en ala te ere ma ko ko na de ni be ka ni fay ere ni ala te ma ko ko na de bo ere be ko du bushi bo ke yi ni ga e ko no ko sil fana be gundu la tara e bi yaay sil te abeti da abakele ni be buna adama den kele hey ala e ka ko masaye de wala lamaga ni de be bun adama de yamaru kolon kala e be kla ka tam nimsa akuko ala ka ankisi ka bo lamaga suratul mu'min verset 2 là chapitre 23 verset 97 be rabbi ala ambe tanga ni ife amma fe ka bo olu fe gere nyoya yere kana gera anna yere ni ya me gere nyoya na ni murla sogoli gere nyoya bi na ni murla sogoli ala kana to ani shetani yere kan nyoya wala ni ama gere nyoya yara ate makayila kuma te ka ko ali ta ko do ala ko do men wala ala ka amani ni ala ka anne kun fana sabati ni disida aka disida ele wayasirli akalla ni no ya aye wa halul uqdatan min lisan mana mun be mo ni finne kun ka ni abe ne freke ako mana wuli ka ko anne kun ka yafqahu qawli ko so ala kuma ka se da ko ti da sura ka ya Musa Quran sura ayam buang ane dulu kasih ayam buang sih mana ayat di sono ko so be ala kali uti ta sura ka ya Musa kala ni tira di ma ay min ni ala fe ala ko ko nyaadi ma inebe clé na ala sono ko ma bara mun di lembe ima ni o mission ye mban ko ya bari adoni ka girin ko saba ayode ko ala kira ni Quran sura bi ko to ani nani verset folo ka digi alam nashrah laka sadrak ko doni mun be ki ko girin ne ma o doni ta yewa ala ka kuma foli man ko de bara te min ka gele nay a bara ka gele ko nga ngone ko ne ala agriya ne de bata femu bi ka mo won fi ko gire e bato la e be desa ka femu wuli ka ko ikam boro ko ni inyuna boro la 25 kg nu ko era bi to ka e ko amangiri ko be ira keten ba ba ira ka ko ka mangiri aka ke sengani bi to activité ba fana mangiri ka ba ga giri de aba ke na fo activité ba doni quoi ka ko fana ba la 100 kg na adara abisinga wuro to ka ko ka ati se ka a tambe o far kolo taye mais ni ka doni o de feye eti se ka ira ko femu na Allahu akbar ore ko saba ko Quran sura muga suratul Taha aya ke muga ni nani akoni aya ko do alaka aya ula man arada an zikri fa inna Allahu ma'ishatan dhanka ni Allahu be akanyana maya geleya donc c'est le poids sur la conscience le poids sur l'âme
fɛnw de don i bɛ dɛsɛ k'a faamu i bɛ si n'a ye a b'i ka sinɔgɔ tigɛ sufɛ a b'i ka sinɔgɔ tigɛ tilegan fɛ i tɛ se ka a bɔ i hakili la o de ye donni ye mais ka sɔrɔ ne ye kɔrɔna sɔrɔ kɔrɔna b'o donni wuli ka bɔ i kan ni ko mun kɛra bi ala de y'a latigɛ a kɛra inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o y'a bannen et puis i wakili don ala la sini kow la ni i bɛ ka muso furu bɛ kɛ cogo di denkuli bɛ kɛ cogo di kɔrɔna bɛ o minnu fɔ aw ɲɛna n'an y'a bɔ a sira ma a bɛ kɛ ko nɔgɔyalenw ye mais ni a y'aw kɔ dɔn ala ka bilasirali ma o kow la a bɛ taa aw yɛrɛ don kunbala na fɛnw na a bɛ taa aw yɛrɛ fereke ka aw yɛrɛ bila kow la aw tɛ se k'aw yɛrɛ bɔ min na o de ye donni de ye donni giriman de ye o ye. Kira nana o yɛrɛ de fɔ ni kama chapitre 7 verset 157. Chapitre 7 verset 157 a nana k'o de wuli ka bɔ aw kan o donni mun bɛ aw kan ni aw tɛ a dɔn aw b'a kɛ cogo di ni sɔnko la kira nana ni alikuranɛ ye walasa k'o wuli ka bɔ aw kan ale yɛrɛ donni mun b'a kan kunfiya donni de don quoi n'i tɛ fɛn mun. L'ignorance est un mal. L'ignorance est la mère de tous les maux. C'est-à-dire que fɛn dɔnbaliya o de ye jugumanw bɛɛ ba ye fɛn jugu bɛɛ lajɛlen bamuso o de ye kunfiya ye ka kodɔnbaliya. A bɛ faamu donc kɔrɔna nana de k'i bɔ kunfiya la dibiya la ka na ni i ye yeelen na n'i ye yeelen sɔrɔ i ka kow bɛ nɔgɔya i ye o de kosɔn ko ne bɛ i ka. Doni mun bɛ k'i kɔ girinya ko n bɛ a wuli ka bɔ i kan Muhamadu Lamini. Nabi Musa y'o de ɲini ala fɛ ala ko n bɛna doni ni wuli ka bɔ i kan ala ka doni ni ala ka wuli ka bɔ an kan wala an bɛ ala barikada sa kɛ ala mun ye Kur'anu yira anw na a bɛ an ka doniw ta ka anw ye ko minnu bɛ na an ma a bɛ amorti dɔrɔn k'a d'i ma n'o tɛ ni a ma amorti a b'i gosi i bɛ taa bɔ ka bin. I tɛ se k'a kunbɛn nka ni kɔrɔna b'i kunkolo la a faamu de ko dɔ kan donc i ye video dɔ bila an ka groupe WhatsApp kan a y'a bila kabako cɛ in bɛ ka kuma in ma a ko ko ja ko datigɛ n dala bɛ mɔgɔw bɛ datigɛ kɔrɔna la donc a bɛ k'a datigɛ n dala modèle fɔ a ko naani mais ne bɛ a fila tɔ a laban ye a ko a dɔ la ko. I bɛ kɔrɔna kɔnɔ kuma k'a kalan k'a ban k'a waleya ko o ye kɔrɔna o de ye i k'i datigɛ kɔrɔna na mais k'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ y'a kalan wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna seli kɔnɔ kana pɛrɛn ni seli kalankan ye wa seli kalankan kana gudu kana kɛ nin flashi kɛ i tɛ pɛrɛn n'a ye wa i t'a gudu a y'i bali ka bɔ a la i tɛ pɛrɛn n'a ye i t'a gudu i kan ka mun de kɛ wabtaghi bayna zalika sabila k'i k'a bɛrɛbɛn hakɛ kɔrɔna sɔrɔ 17 mais ale dun t'o kɛ mais ale de bɛ ka mɔgɔw waajib ko ni ye fɛn ye kɔrɔna kɔnɔ ka bila ka ban ka bila ba la k'o de y'i datigɛ kɔrɔna na mais karamɔgɔkɛ bɛ ka mɔgɔw waajib a y'a tile donc ça veut dire que normalement ale lui il est en phase avec le Coran alors que ale kɔrɔna tigɛlen bɛ a la. Allah chapitre 9 verset 127. A ko datigɛlen da dɔ la ko o de ye ka kɔrɔna kiiri ka ban ka kɔrɔna kiiri wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul ala ye min jigi ka ban ka kiiri kɛ n'a ye k'o fana ye datigɛlen da la dɔ ye kɔrɔna sɔrɔ 5 aya 40 an m'a fɔ mais kabakow de don ala ko k'aw la yafqahuna k'u tɛ foyi faamu wala an bɛ ala barikada ala mun sɔnna an kɛra kɔrɔnmutigi ye kɔrɔnatigiya dɔrɔn tɛ dɛ a ye an bɔ dibi la mais an bɛ k'a faamu an bɛ k'a bila ba la an bɛ ka min ye a kɔnɔ an seko ani an damera an bɛ k'a bila ba la tan tɛ yen dɛ an bɛ min ye an b'a kɛ a ko kɔrɔna ni kɛra kɔrɔna sɔrɔ 17 a bɛ se 82 وننزل من القرآن ko aw ye Kur'anu ni jigi ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina ka kɛ fura ye basi ka kɛ fura ye aw ma ka kɛ nɛɛma ye aw ma mais jɔn lil mu'minina minnu limaniyalen don yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحون. Amina. Korona sura fla Ayat nani ayat duru. Ayat 12 des versets 4 5 avec mumini définition dima ko mumini te mo ko wéré de mo de do wallazina yu'minuna bima unzila ilayka min jigina al ulima lendo ni fe min jigina eka Muhammadu min jigina ala karaka o de qora wa nunzil min al qur'an ko ulima lendo kitabula wa ma unzila min qabli o ko fe ulima lendo kitabula min jigina ka ko etanye Nanzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al-tawrata wal-injila. Chapitre 3 verset 3. 3 livres. Ako chere la ya kitabu jige e Muhammadu kan ni che jati e ka che tigeli ke fenna min tun kona eta ni nye ko jume de tun jigina ka ko eta nye wa anzala tawrata wal injila tawrata tun jigina ka ko eta nye injila fana tun jigina ka ko e ala krantani wa enana eta ni nana ko che tiya o mun libera lendo eta la o ko fe o libera lendo kitabu la mun jigina ka ko eta nye ni o tawrata ni injila ko na sura fla aya nani aya ako ulu de mo e da dengina bagaw ko ni kiyama kul ulu jati de dana bawe dengena lendo kiyama ko la wa ulu de ulaika ala hudan min rabbihim de be wotigi alaka kana sira kono nan wa ulu de niyo wa ulaika humul muflihun ulu de niyo tibuye ma bayni ye ako sisa korona jigina wanna zulminal qur'an ma huwa shifaa'un kufra de qur'anu ya wa rahmatun nema de don awye lil mu'minin ni limana ka definition dire imakola wa la yazidu zalimina illa khasara konga corona ni kera kasara e jamala famba corona jigini kera kasara de adama deum mais adama deum jo o lu fanana zo ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Chapitre 5 verset 45. Muhammadu be ni o be kiri tigɛ ni gafe wɛrɛ ye min tɛ gafe jigine ye dɛ silamaya kɔnɔna na kitabu dɔ de b'a bolo mais kitabu ni a bɛ o kalan ka kiri bɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko silamaya donna tan silamaya bɔra tan ala ka diinɛ bi nin ye ala ka diinɛ ye nin ye a fɔra tan a lakalila tan a fɔra tan a lakalila tan mais a b'a la ka bɔ kitabu min kɔnɔ o tɛ kitabu jiginen ye ka bɔ ala fɛ yen a bɛ wele yɛrɛkun tɔɲɔnaw ko o yɛrɛkun tɔɲɔnaw de dɛ ko kɔrɔna jigini kɛra kasara ye olu ma ka taa bɛɛ tigɛ ne ma se ka foyi fɔ hadisa walafilenw tigi bɛɛ lajɛlen ko kɔrɔna kɛra olu ma kasara de ye i m'a ye karamɔgɔkɛ ni jɔlen don a bɛ k'a fɔ ko datigɛlen da la ko n'i y'i datigɛ kɔrɔna na mais k'a sɔrɔ a yɛrɛ datigɛlen don kɔrɔna a ka kiiri si tɛ yen a ka sun tigɛ cogo a tɛ kɔrɔna kɔnɔ a ka seli a tɛ kɔrɔna kɔnɔ a bɛ jaka bɔ cogo min na 2,5% a tɛ kɔrɔna kɔnɔna na a n'a taara hiji la a bɛ baara minnu kɛ hiji yɔrɔ la o tɛ kɔrɔna kɔnɔna na a ka seliji tɛ kɔrɔna kɔnɔ na mais a bɛ ka kɔrɔna a bɛ k'i disi gosi k'ale ye kɔrɔna mɔgɔ dɔ ye mais k'a sɔrɔ a tɛ kiiri bɔ kɔrɔanu kɔnɔna na ko bon kɔrɔna kɛra nin tigilamɔgɔw ma kasara ye bari sabu mun na ko zalibu de don yɛrɛkun tɔɲɔna de don yɛrɛkun tɔɲɔna ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye silamɛya kɔnɔ min tɛ kitabu jiginen ye chapitre 5 verset 4 a ka diinɛ baara bɛ taa kitabu de kɔnɔ a ka diinɛ baara bɛ taa kitabu de kɔnɔ kitabu min tɛ kitabu jiginen ala kira ye nin fɔ o ye kuranu kɛ bolo ka fɔ dɛ وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. chapitre 27 verset 30 ala kira y'i kanto ya ne tigi Allahu ya ne ma mɔgɔ minnu bɛ ne kira nɔfɛ man to mɔgɔ ninnu
Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasul bi tile ka fɔ ko Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala ni ya mun y'a fɔ tan ala kali k'a fɔ ko nin ye kira kanubaga ba dɔ ye mais ka sɔrɔ kafiri kɛli de don bari munna a ye kɔrɔna kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye ka sɔrɔ a fɔra kira k'i sɔgɔ kɔrɔna na fastamsiku billazi uhiya ilayka inna ala siratin mustaqimin chapitre 43 verset 43 ala kira k'i sɔgɔ alkɔrɔna na bari sabu alkɔrɔna de kɛra siratigɛ kilennen ye a ye ale kelen wa innahu la zikrun laka wali qawmika ya ye a ka man to mɔgɔ fana farala ala kira kan fo Muhammadu e kelen dɔrɔn tɛ dɛ kɔrɔna dira i ma ka kɛ hakili jigi ye ka kɛ siratigɛ kilennen e kelen dɔrɔn tɛ dɛ e ani i ka man to mɔgɔ minnu bɛ e nɔfɛ ko bari sabu wasaufa sɔɔni dɔrɔn ne ala bɛ taa aw ɲininka kɔrɔna ko ye kɔrɔna sura 43 sura 43 aya 43 aya 44 bon aw bɛ taa ɲininka kitabu min na o kitabu min ye siratigɛ kilennen ye o kitabu mun ala y'a kira yamaruya k'a k'i sɔgɔ min na o k'o de ye siratigɛ kilennen ye o kira filɛ k'a fɔ kɔrɔna kɔnɔna na ko o kitabu dɛ ko ale ka mɔgɔ ninnu ye o kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye u taara kitabu lalaga Abu Hurayra de y'a lakali Abu Dawud y'a fɔ Anasi de y'a lakali jiw tigi de y'o fɔ lakadari ye a bɛ se k'o fɔ ko kitabu ninnu sisan o kan bɛ anw de ma anw ye kafiriw de ko anw o kitabu ninnu ma ɲi ka sɔrɔ o kitabu ninnu ma ɲi ala de ko ten ko kitabu wɛrɛ ma di ala kira ma ala kira sɔgɔlen tɛ tun de a tɛ Bugari dɔn a tɛ Muslim dɔn Tirmizi ko kuma tɛ Muwatta Maliki ko kuma tɛ ala kira mɔgɔ tɛ nin kitabu si la a ma ci ni kitabu ninnu wa a ma bila a k'i nɔrɔ a la wa siratigɛ kilennenw tɛ wa u ka tile yɛrɛ tɛ kelen e ma dangalen e taara i nɔrɔ o kitabu la kɛlɛ k'a fɔ ko kɔrɔnatigi de ye kafiri ko parce que k'a banna e ta ye ka sɔrɔ e tɛ ale tɛ kɔrɔnatigi kɔrɔnɛ bɛ k'i waati e ta kuntigi i bɛ mɔgɔ dangalen dɛ n b'a dɔn ghayri l-maghdubi alayhim ala dimina minnu kɔrɔ olu de ye maa dangalenw ye kosɛbɛ ala dimina jɔn kɔrɔ mɔgɔ mun ye cɛ dɔ ka ban cɛ ma a bɛ kɔnɔ sɔrɔ Bakara to aya 150 ani aya 50 a bɛ yen ala ka danga b'o tigilamɔgɔw kan mɛlɛkɛw ka danga b'u kan wa dangalikɛlaw fana ka danga b'o tigilamɔgɔw kan kosɛbɛ innal lazina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in chapitre 2 yaye a bɛ yen a b'o cogo la donc sisan yaye kitabu mun b'a bolo o tɛ siratigɛ kilennen mun fɔra ala kira ɲɛna o tɛ mais a b'i disi gosi ni ala kira ye ala kira sɔrɔla k'i kanto ala ma ko he ne ka mɔgɔ ninnu ye kɔrɔna kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn Misal, na ni suatu jini filɛ jinɛw ka sura Kuran sura 70 ani fila aya 5 aya 5 ni aya 10 c'est aya 5 b'a fɔ ko olu yɛrɛ tun b'a dɔn k'a fɔ kuranɛ in ko ye bun ko hadamaden ni jinɛ bɛ nkalon tigɛ ka da ala wa anna zananna an lan takuna al-insu wal jinnu ala allahi kasban jinɛw ka kuma de filɛ nin ye an ka kalanfa ye hakili jigin quoi i y'a ye jinɛ ninnu y'u kanto jinɛ minnu nana ala kira lamɛn a bɛ suratul Akaf kɔnɔ Kuranɛ sura 40 ani wɔɔrɔ aya 29 tuma ne bɛna o ye kuranɛ kalankan lamɛn o ko hi a y'aw daji a y'aw makun a ka lamɛnni kɛ a ko ala kira ma ko i m'a ye a ma kɛ e ɲɛna dɛ a kɛra i ɲɛna ma mais a ma kɛ ne ala ɲɛna ma ne de jamakulu dɔw ci jinɛ jamakulu ne y'a ci i ma u ka taa kuranɛ durusi e nɔfɛ mais e tun t'a kalama o de kosɔn kuranɛ fan si tɛ kalan k'a dogo kuranɛ bɛ bange de hali ni kelen de don hali ni i bɛ soju la ni bɛ kɔrɔna kalan a kalan a ka bange danfɛn dɔw bɛ yen ala bɛ minnu ci u bɛ nɛɛma sɔrɔ kalankan in nɔfɛ tuma ne bɛ mɛlɛkɛ ninnu jinɛ ninnu ye kalankan in lamɛn ala kɛra tilanen kɔrɔna kalan na o y'u kanto ko tɔ u seginna ka taa u ka manto mɔgɔ ma u taara jinɛ tɔw waaju u ko k'an bɔra ka kalankan dɔ lamɛn sisan kalankan min nin ye tarika mustakima yɛrɛ yɛrɛ de tari tarika yahdi ila al-haqq wa ila tariqil mustaqim tarika bɔra yan ko tarika ko kuranɛ ka tarika de ye tarika tilennen ye o de ye tarika cɛman ye wa Musa ta kɔfɛ ko dɔ filɛ nin ye
k'an sɔnna nin fana ye donc o sɔrɔla k'u kanto jinɛw ka sɔrɔ kɔrɔna sɔrɔ 70 fila aya fɔlɔ ka jigin ka na 5 la ani 10 ni 1 ko Allah ko bilahi olu c'est-à-dire sisan jinɛ ninnu bɛ ka kuma o ko wallahi olu ma se k'a miiri ja bun adamaden bɛ nkalon tigɛ ka da Ala la k'olu tun tɛ se k'o dɔn ja bɛ min fɔ la ko cɛ dɛ hatatigiw bɛ fɛn o fɛn hata lalakalen tigi ninnu bɛ fɛn o fɛn min fɔ diinɛ kɔnɔ a bɛɛ nkalon mais jinɛw dabali banna de ko olu ma se k'a miiri adamaden bɛ se ka nkalon tigɛ ka da Ala la cogo min Ala ko ale ma kitabu wɛrɛ di aw ma ni kuranɛ tɛ Ala kira ma kitabu wɛrɛ fɔ aw ye kuranɛ tɛ kuma wɛrɛ dun bɛ aw bolo a ko ne Ala kira t'o ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ alikuranɛ kelen pe ne Ala tun bɛ a minɛ a sɔn kan fasa juru ma ko k'a kan tigɛ ولو تقرر علينا بعض الأقاويل Quran sura 40 wɛrɛ tɛ tiɲɛ wa aya 47 iya ye k'ale tun bɛ Ala kira da k'a kan tigɛ de a b'a kan tigɛ de n'a tun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ wahyu ye bon bi karamɔgɔba ninnu dun bɛ ka min fɔ o dun tɛ Quran ye bon o dun b'a la k'o don diinɛ kɔnɔna na jinɛ ninnu ko bilahi ma se k'a miiri wa ja hadamaden bɛ nkalon tigɛ ka da Ala la o ko a y'a tanna ko olu kɔni m'a dɔn kuranɛ nana ka u ta tiɲɛ de wa walima kuranɛ nana k'u kana de ko olu t'o dɔn y'a ye Ala y'o de fɔ y'a ye kuranɛ nana ka limanajɔw ka kanda kuranɛ nana ka yɛrɛkuntanyanaw ta tiɲɛ kuranɛ sura 17 a y'o de kalan kuranɛ nana kɛ kanda ye fura ye minnu limanera a ma minnu sɔnna a ma a nana kɛ ta tiɲɛ ye minnu ye hadisa lalagalenw minɛ ka kuranɛ den kɛrɛfɛ kuranɛ kɛra halaki kuma o la nin tun ye dunkan ye ka mɔgɔw fo ka a waleɲuman dɔn ka kɛɲɛli de san 2000 san 20 ani san 2 an bɛ tɛmɛ ni an ka babu ye mais o la an bɛ ɲininkali de da yɛrɛ hiji ko la bari sabu ni wagati bɛɛ ye hiji baaraw de ye ni wagati radio sow ni telew ni bɛɛ bɛ ka kuma hiji kan lahi o fana na u bɛ nkalon tigɛ la jinɛ o min fɔ ale dɛ o bɛ nkalon tigɛ k'a ka bon hakili ma o bɛ nkalon tigɛ ka da Ala la k'a ka bon hakili ma hiji baaraw la u bɛ fɛn fɔ a la k'a daminɛ baara ninnu daminɛ ka taa kuncɛ adamadenw bɛ nkalon tigɛ wa jinɛ kunda fana jinɛ harisatigiw fana bɛ yen olu fana bɛ nkalon tigɛ jinɛ ninnu y'o de fɔ k'olu tun ma se k'a miiri k'a fɔ buna adamaden ani jinɛ ja bɛ farinya nkalon tigɛ la Ala la tuma u nana kɔrɔna mɛn ja u nana kɔrɔna mɛn tuma o y'a ye fɛn fɛn mun tun bɛ ka fɔ u ɲɛna ani mun bɛ yen o tɛ ɲɔgɔn ye sara la olu nana limanɛ kɔrɔna na u ko ayi ko an ko nin tugura nin tarika bɔ yahdi ila al-haqqi wa ila o ye kɔrɔna ka tarika ye k'olu tugura o kɔ dɛ ko mais ko wallahi olu tun ma se k'a miiri ka fɔ adamaden ja bɛ se ka gɛlɛya Ala la ka nkalon tigɛ ka da Ala la ani jinɛ tɔ ni kuma nin ye tiɲɛ ye o bɛ min fɔ hiji ko la a ka bon hakili ma o la hiji baaraw an bɛna baara ninnu daminɛ k'a bila o cogoya la an bɛ ɲininkaliw di mɔgɔw ma walima hiji baara an kana bɔ a kɔnɔ parce que nin wagati in na ou bien an bɛ bɔ a kɔnɔ an ka to a kɔnɔna na an bɛ fɛ ka minnu dɔn sagakow ni laya ni fo ka taa gulon voilà o la Ustaz nam koy ni do tora ko la nam ko ni nam ay ni nge nam ko na ko nam fini ni tawro di ma woni ale ba do qur'an yoro mi na ko nam di tawro mi na wali fu mi ro ko ay ko na an ta be do mais ni sera ay ina no ko nam bi tan yoro bi le na an fana bi tugu ko woni ko na ga nam tawro kan ma fo o nam yere di yala nam mi lege hiji do na nam yere di an fara ko ka ke o to ya wal man nam ko yere do parce que atini nga kuma kɔnɔ a ko ko hadisa karamɔgɔ y'a yira ko o fini mugu min b'a meleke ko daba ko ye ko silamɛ minnu disi kɔgɔlen don ko ni disi bɔra kɛnɛ ma ko kafiriw y'a ye k'u bɛ siran o ne bolo ne bɛ ɲininkali de i bɛ micro di
Karamɔgɔ a yɛrɛ bɛ nin jaabi parce que e bɛ se ka nin jaabi cogo di nin tɛ ɲininkali bɛ sara tɛ e bɛ ɲininkali kɛ e yɛrɛ bɛ jaabi kɛ a ma Fami ka kuma namu ko ka o ɲɛfɔ dɔɔni. Namu ko kuma tɛ Kuran kɔnɔ. Min bɛ Kuran kɔnɔna na ala don an bɛ se ka don Kuran sura 5 kɔnɔna na a ye awɔ ala ye min fɔ. Ô les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage de Dieu, ni les mois sacrés, Les rites, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée, cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. voilà an bɛ se ka jɔ ye. Diinɛ baara de i balila ka ko dɔw kɛ yan a ye mun de fɔ sa. Ya ayyuhallazina amanu. Bɛɛ ma fɔ dɛ. Yen u bɛ ko kɛ a ka bon hakili ma an da sera o ma an bɛ mais ni e limanalen dɔ n'i sera yen a ko e de ko don. La tuhillu sha'air Allah. Ala ye dansigili mun kɛ hiji baara kow la i kana o lanɔgɔ c'est-à-dire que kana o saboter hiji baaraw ɲɛdɔnnen don ka so lamunumunu ka kaba lamunumunu. Chapitre 22 verset 26. y'a ye olu ye hiji baaraw de ye e kana o lagosi kana o de tɛ wa kana o saboter voilà voilà kana o saboter Safa ani Marwa olu ye baaraw de ye ala ye min di ma hiji baara la k'i ko o kɛ quoi Safa ni Marwa e kana o la lagosi Kuranɛ sura 2 aya 158 kana o lagosi ni ye ala ka dan sigilen dɔ ye a ko Arafa kɛnɛ mɔgɔ bɛ woyo kɛnɛ mun kan Kuranɛ sura 2 aya 159 89 kɔ 9 fana ka woyo ya ye o kuma fɔra k'i kana o lagosi o kaɲi e mun limanalen don kana o mafiyɛya kana a saboter kana a lanɔgɔ o bonya a bɛ faamu a ko tuguni wala shahral haram bagan mun wala hadiya bagan mun bɛ kalo hɔrɔmalen ani bagan awɔ kalo hɔrɔmalen olu tɛ hiji kalo yɛrɛ Kuranɛ sura 2 aya 159 ani 6 wa an mago bɛ min na hali sisan wala hadiya ye min bɛ di ala ma bagan mun bɛ di ala ma o ye hiji baara dɔ ye quoi kana o bagan e ka nin bagan nin bagan o y'a sɔrɔ bagan ninnu bɛɛ sannen don e ka dɔ ka bagan yɛrɛ e ka nin bagan nɔgɔlen don e ka a fasalen ka nin kuma ninnu ko kuma fɔta kɛ e ka se ka e ka a fasalen ni yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin kan tigɛ voilà olu ko ninnu e kana o kɛ bagan mun dira bagan mun dabɔra kantigɛli kama hiji baaraw la e kana olu lanɔgɔ e kana u lagosi o yɛrɛ de don wala qalaida wala aminina albayt alharama a tɛ nin o ye jumɛn masiriw de don les guirlandes y'a ye Uzari i bɛ guirlande dɔn wa alikaba sanu minnu bɛ yen ani fini dɔw bɛ alikaba la o bɛ alikaba masiri n'a ye mɔgɔ dɔw tun bɛ n'u taara u bɛ lamu de kɛ k'a tigɛ kana se ko kuma na dɛ wala ko n'i y'o fini kɛ k'a sɔrɔ ka don i ka kasange la k'i tɛ jeni bilen o ye farafin dɔw bugɔ ye o bɛ taa diyagoya ko fo dɔw bɛ dɛn de k'a tigɛ fo bɛ wɔsi a nɔfɛ wa ka tigɛ k'a bila o kun o ko i kana o kɛ quoi ko yɔrɔ masiri minnu bilalen don ye yɔrɔ in ka masiri ninnu kana masiri ninnu suɲɛ kana lagosi kana lajasi
tiɲɛ ko ale ala ma jɛn n'a ye ma jɛn n'a ye e bɛ k'a faamu wa a ko n'a bɔr'o la hiji yɔrɔ ninnu na alabato yɔrɔ ninnu na kuran sura 7 verset 32 verset 32 fila kelen 32 ya bani adam aw de ko don adamadenw khuzu zinatakum inda kulli masjidin aha k'aw ka kan a y'aw yɛrɛ pari a y'aw yɛrɛ pari a ka kan masiw don a ka masiri donc k'a fɔ ko fo i ka naamu fini de ta olu kumaw tɛ tiɲɛ ye Kafiru b'a dɔn k'aw kɔrɔlen don. ko kafiri de sen ko kafiri sera u b'u kɛrɛ bɔ non a ko k'i ka fini ɲumanw de don I bɛ se k'i pari veste la k'a mun. awɔ a ka fɔ i b'i pari de veste la o Gɛsinɛri bazɛn kana se k'o kuma na dɛ i b'i pari de c'est à dire que ka gɛsinɛri yɛrɛ yɛrɛ de ka to ka alikaba munumunu ah a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten. fini ɲumanw k'a ka fini ɲumanw dɛ bɛɛ ka fini jɛman dɔ ko ka kɛ k'a kɛrɛ bɔ musow fana ta ye o fana y'a jɛ ko musow fana b'o o fini sugu de na ka o kɛrɛ bɔ olu fana kɔkɔlen don u fɔ ko de yira mun A ye muso ka kɛrɛ tɛ bɔ a la dɛ. Muso kɛrɛ tɛ bɔ. ah mais o tɛ se ka kɛ o U bɛ kurusi dɔ muso la ka taa bɛɛ siri cɛw la. ne ma deli ka nin kɛ cɛ dɔ yɛrɛ bɛ ka fɛn siri yɔrɔ n'a furu n'a buru b'a ye Sekɔrɔba ko k'ale ka taafe delila ka foni a kɛra baara ye a bɛ e ma ye a bɛ fɛ ka kuma ne kɔni y'i kɔlɔsi ji la Makan faama fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ parilen don anw tɔw de ni kasange u b'a fɛ k'i ka san k'a bɛ k'i ka kasange tiɲɛ don Usali nin kuma nin ye tiɲɛ ye témoignage dɔ fana filɛ nin ye cɛ o an sigilen bɛ fulakɛ y'i kanto a yɛlɛla kuwa olu fɛ ko cɛ ani muso tɛ se ka kɛ kelen cogo si la ko ka cɛ bɛɛ bɛ sigilen lajɛ k'a bɛ bila olu bɔlen na ne tiɲɛna a ye ne hakili jɛnya kojugu ne ko nin ko si tɛ tiɲɛ de b'o don fo ka se ne bɔ Iji ma ne ma naamu ta bilen k'a meleke na non tiɲɛ don naamu walasa i k'a faamu Usali naamu a ɲɛ yɛrɛ ye min ye commerce b'a la a ɲɛ yɛrɛ ye min ye naamu baara ninnu n'u tun bɛ u ka Alata Al-Uzza Al-Manata sɔn o tun bɛ rythme minnu kɛ o ye o fɛnw de ladon diinɛ kɔnɔna na a caman ladonna diinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ diinɛ baara tɛ diinɛ baara a filɛ ka f'i ye tan k'i ka fini ɲuman de don i ka safa ni marwa kɛ i ka so lamunumunu i ka bagan kantigɛ Ala ye i k'i kunkolo gana baara banna hiji banna pewu a naamu dɔw y'a fɔ o ye arabu ka rythme de ye o ye min don diinɛ na taa setani bon setani bon nin a histoire ka jan dɛ Ala ko setani tɛ ye fɔlɔ chapitre 17 verset 27 setani tɛ ye fɛn ye inahum yarakum huwa wa khadimuhu min haythu la tarawun setani a n'a ka zuriya a n'a ka bɔnsɔnw kan setani ni a misɛnmaniw k'olu bɛ aw ye yɔrɔ la aw ɲɛ tɛ se ka u ye yɔrɔ min na bon setani bɔ yɔrɔ dun a fɔra ko Nabi Ibrahima ani Ismaël yɛrɛ de ye setani ye fo ka kuma ɲɔgɔnya fo o ye setani yɛrɛ bɔ ka ɲɛ kelen ci ne y'a mɛn kosɛbɛ a ka to ka taa denkɛ Ismaël kantigɛ a tun bɛ fɛ k'u bila ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka denkɛ ni Ismaël ka sɔrɔ Ismaël ka kantigɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ a tatigi ka kuma de don donc mais o ka fɔ la donc olu de ye setani bon ye donc o setani bon o ye fɛn saba de kɛ quoi koli saba cercle min ye saba de ye kelen bɛ yan kelen bɛ yan kelen bɛ yan triangle de don c'est le pyramide quoi, le triangle, l'œil de Satan. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le triangle. Père, Fils, Saint-Esprit, triangle.
Allata, Al-Uza, Al-Manata. Saba de don. Ou ka Al-Manata, ani Al-Uza, ani Allata. Chapitre 53, verset 19-20. Afra'aytumul-Lata. Aw ko di de lata ni kibarula e ko di de ngala mun be aw bolo mun to koy la Lata. Wa Manata. ani uz manata Al-Uza. uza ani Wa Manata salisata al-ukhra. sabana yaye triangle. Donc kaba kuru be fili yoro mina o ye koli saba de ke triangle de donc pyramide lama de donc e be bela kise wolonga e be a bon koli visé wolonga wera e be bon kele visé ka bon wera e be wolonga mo ga de kile. En fait, c'est le symbole de Lata, Uza et Manata. Obo bara de oyo bara fana la do dina na kasara ate dina kola. Arabu mogo to be bele la. Donc abetani bele folo mogo to tani bele kise. Nous ya a kero na tuna ba che kata uga Sanchela. Ana se ko mana de. Maintenant si ça yoro ni développer so jora ka ba ko ka kana na ni ka ko e blé de ka ko be an yere. Donc nous o yere be o ka ko munu o yere de ko ba fere awma. Salon taw fere ni na taw ma. Ouais, aw be o be ka ko den mu fere awma abeta fili na o klara fili o ba che ka mara. Hiji were o ba fere awma. Wari fara bijeka. Wara be fara bizeka. Allah. Abi fam. Abi ka fam ko yi. Buzan. Halin ni utara ne shirika ne bla shetani boyoro na. Ne kon be se ka munuma sira ka ndale ka se ka wora ki kon bi wora ki ka ma boala fo ka se ka ta ka ba. Kama sika da de. Ebe to yi bla shetani ko ako shetani ti ye e ko no ko shetani ire ko o symbole de uboni. Et puis yoro saba. Yoro saba. Masaka kelen fo saba. Masaka ke yoro kelen fo yoro saba. So nu ya agla o to ka ayira han ni tara maison de hajla. Ba ira wala. Ki jinja aka dun de ni o dun ko para ni de ka foto le. Ado bo ko mo boye. Abi to fo pa aba ake abna to ko. Awa sera te abi to ko jo ye de mo. Era de shetani ko. Shetani ko to ka ni mo boye o ta c'est normal. Donc tiens quoi? Tiens I b'a dɔn cɛ tɛ yɔrɔ min na ko n'i tɛ se ka setani ko e k'i ka bɛlɛ di dɔ ma ko ka taa fili o tɛ tiɲɛ ye o ko ka i ka bɛlɛ di dɔ ma ko o to o fili olu tɛ diinɛ baara dɔ ye hiji baara dɔ tɛ ka naamu waajibiya maa kan diinɛ baara tɔ hiji baara dɔ tɛ kalamɔgɔ président ye nin kuma ni mun fɔ tiɲɛ de don yen faamaw tɛ o naamu kɛ dɛ bɛsi de don ka baaraw kɛ ko hali faamaw dɔrɔn tɛ dɛ Abubakar ko dɔw yɛrɛ tɛ o fini don tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni t'a ne bɛ naamu don k'an kɛrɛ ka to k'an kɛrɛ bɔ jɔn ka siran ne ɲɛ ko jugu ka siran ko kafiri ka siran ne ɲɛ ni kafiri bɛ siran ɲɛ a bɛ kɛ ten k'a sɔrɔ kafiri jɔn de bɛ k'o bɛ siran e ɲɛ bon tiɲɛ tɛ quoi nin si tɛ tiɲɛ ye fara ka taa fara sumusumu diinɛ baara la hiji baara kɔnɔna na ka to ka taa fara sumusumu ko ni tellement que jama ka ca ko n'i ma se ka ni i munumunu n'i sera yen k'i ka a yira han e bɛ munumunu n'i sera dɔn dɔw b'a ta tɛ yɛrɛ yɛlɛ ko don n'i ɲɛ yɛlɛla a ka di dɛ mɔgɔ bɛ taa nin ko kuntan ninnu kɛ et puis u sɛbɛlama ba han dɔw yɛrɛ bɛ sen ka na k'u b'u waso u b'u disi gosi k'olu magara fara yɛrɛ Allah k'u magara fara yɛrɛ la ka sɔrɔ nɔ fara in tɛ kun ye arabu ka ko dilannen ye fara in ni hiji baara tɛ ɲɔgɔn ye a fɔra n ye ko so fɔlɔfɔlɔ min jɔra adamaden ye
faut aller voir la maison. Quand tu pars, il n'a pas d'officier. Quand il y a un taureau folié, il y a un taureau de foi. Quand il y a un massaya foi, quand il y a un folo, il y a Adam Ben, Bali Adam Katari, folo de Yasuni. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi Adam Ben, Bali Adam, Alpha Adam, Katari ku bedamine yandi Yaso. Oh, ni sera ikonne ala kofo. Kabako kera Judi Kulula ni oye Arafa oye Safa Safa ni Marwa ko kabako kera ni ala ka yoro kabako de kera bani Adama ka tariku do kera en taye e kan ninke abana akofule mbona ngoni nan ko de chen e kan ningai. Salam alaikum warahmatullahi. Usaze aya me hadisa tugu da ko ni i kalo kleta laban joro. Ko hiji kalo kleta laba kleta folo wa Kleta folo kata tamati awa jati kleta na laban kwa bala ko sanima ngatige kuma kadi yaba wo para ni ave ijido doro ni kan wa be bero kolo. Kleta folo kleta folo kalo jora dron ala ko munu ye so abe Quran sura fla aya kɛmɛ bi kɔnɔntɔn wɔɔrɔ aya kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ ye nin mɛn munu ye baara hiji baara kɛ ye munu ye ye sɔrɔ a ko aw kana aw kunkolo gana fo ka taa fɔ bagan ni kantigɛla parce que acte laban de les deux derniers actes o de ye bagan kantigɛ ani kunkolo gana a banna munumunu ninnu kɔfɛ safa ni Marwa ninnu kɔfɛ Arafa 20 wala Arafa kɛnɛ woyolu ninnu kɔfɛ ala ko suma kɛlɛ ninnu kɔfɛ aw bɛna bagan de kantigɛ bagan kantigɛlen sisan a bɛ kuncɛ ni donc sisan baara bɛ kuncɛ ni kunkolo gana k'a ka kunkolo kɛ koto ko n'a sɔrɔ daruya bɛ e la ni daruya bɛ e la k'i b'o remplacer ni kantigɛli ma fɛn wɛrɛ ye walima sarakati ma fɛn dɔ i b'o di ala ma walima i bɛ sun mun kɔsɔn ka kunkolo ganabaliya nɔna bila kunkolo ganabaliya de ye wajibi ye mais ni daruya kunkolo gana de ye wajibi ye baara bɛ kuncɛ n'o ye mais ni daruya bɛ i kunkolo la o la i bɛ a remplacer a banna o ye minnu ye yen sɔrɔ o muso n'u t'u kunkolo gana kɛ a bɛ faamu donc e ko tɛ e mun ma yen sɔrɔ e ko tɛ a bɛ faamu a ko aw kana bagan aw kunkolo gana fo bagan ninnu ka a kantigɛlima yɔrɔ sɔrɔ alikaba kɛrɛfɛ Kuran sura 22 verset 29 Beitul Atiq a bi saba ni saba a verset bi saba ni saba chapitre 22 verset bi saba ani saba verset 29 verset bi saba ani saba Allah faamu donc o ye minnu ye yen sɔrɔ donc e sen t'a la ne sen t'a la sɔni t'a la non sɔni non ko kunkolo kunsigi voilà kunsigi de fɔra sɔni ma fɔ bomo si ma fɔ nunkɔrɔ si ma fɔ si wɛrɛ ma fɔ a bɛ faamu kunkolo ko ala m'o kunkolo ala dan ne ye a dan ye n'a ye ja hali i bɛ se k'i ɲɛsi yɛrɛ i bɛ se k'a bɔ ni a b'i tɔɔrɔ wala ani ɲɛ i bɛ se k'a tigɛ nka yan k'i kana maga i kunkolo la k'i kana i kunkolo gana kunkolo gana bɛɛ bɛ kunkolo gana ye kunkolo gana de ye i y'a mɛn nin si t'a la o ye ko dilannen de tiɲɛ tɛ a tigi bɛ dɔ fara i y'a ye ala bɛ fɛn o fɛn fɔ ale fana il faut que a bɛ dɔ de fara wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Quran sura 12 aya 106 fo a ka dɔ wɛrɛ de fara a kan a tɛ limana ala kelen t'a ma ko ala kelen ta ye an ka dan o ma ayi an tɛ sɔn dɛ fo a ka dɔ wɛrɛ de fara ala ta kan a ka sɔrɔ ka limana tɛmɛ n'a ye karamɔgɔ fila ɲɛ dɔ de kɛ sakɔ est ce que muso ka taa hiji a dagalen don wa ne fɔ olu dɔn muso ka taa hiji la an tun y'o baabu kɛ an m'o baabu babu kɛra ka ban juma tɛmɛnen an da sera o ma
Ayi b'a sɔrɔ juma tɛmɛnen a ma yan sɔrɔ a ma yan sɔrɔ an tun y'o kuma kɛ mɛ kuma lasurunyana Ala ko Kuranɛ sura 22 aya 27 wa'azin fi nasi bil hadi ya'tuka rijalan kibaru fɔ mɔgɔw ye hiji ko la jɔn ka kibaru fɔ Ibrahima a verset 26 ko Ibrahima ka welema da kɛ hiji ko la tuma min o tilara alikaba baaraw la ko Ala ka jirali kɛ olu la olu kan ka baara minnu kɛ donc Ala ko welema da bila yan i b'a fɔ ko mɔgɔw ka taa hiji la mɔgɔw mais mɔgɔw la jɔn rijalan ko cɛ ninnu dɛ o bɛ na wa ala kulli damirin o bɛ na ka bɔ yɛlɛ kan fɛn nɔniya bɛɛ dɔw bɛ na avion fɛ dɔw bɛ na avion fɛ dɔw bɛ na bateau fɛ dɔw bɛ na sow la dɔw bɛ na mobile la dɔw bɛ taga sen na dɔw yɛrɛ bɛ taga sen na a bɛ faamu ko cɛw de ka taa rijalan rijalu ye cɛw de ye pour que i k'o faamu i bɛ taa Kuranɛ sura 21 ta a verset 7 wama arsalna qablaka illa rijalan ka kɔn e Muhamadu ɲɛ an ye ciden o ciden minnu ci an y'a bɛɛ lajɛlen kɛ cɛw ye o rijalu sɛbɛncogo ani a fɔcogo ani a bɛɛ ye kelen cɛw de cira musow ma ci quoi musow tɛ muso ma kɛ ciden ye ka na manto dɔ ma fiyewu a bɛɛ cɛ an ye wayu don cɛw de da n'i t'a dɔn ko taa maaw ɲininka minnu b'a dɔn a bɛ segin kuma in kan rijalu de cɛw de cira adamadenw ma bi tɛ dɛ chapitre 16 verset 43 wama arsalna qablaka illa rijalan o rijalu kelen de fɔra ma arsalna min qablika nabi Ibrahima ka hiji welemada kɛ mɔgɔw ye n'a y'o kɛ ko cɛw ka taa Allah wa kiraya fana o cogo cɛw dɔrɔn de cira kiraya la musow t'a la c'est un Corinthiens chapitre 12 verset 109 a bɛ se k'a kan Corinthiens chapitre 12 verset 109 wama arsalna min qablika illa rijalan y'a ye a seginna kuma kelen kan rijalu ye cɛw de a bɛ segin o kuma in kan Yohana gafe fɔlɔ gafe a chapitre fɔlɔ verset fɔlɔ kan a ko ne Ala ye ko j'ai mis la lumière dans la bouche des hommes ne Ala ye n ka wahayu nɔrɔ ne Ala ye nɔrɔ don cɛw de da ka taa ne Ala ka kuma fɔ mɔgɔw ye a bɛ Yohana kɔnɔna na wuli cogo t'a la cɛw muso ma deli ka kɛ wahayu lasɛbaga ye Ala ka ciden dɔ muso a ma deli ka kɛ ayi a ma deli ka kɛ Tawurata y'o fɔ Linjila y'o fɔ Kuranɛ filɛ k'o de fɔ wa muso ma deli ka wele hiji la cɛw dama dama de bɛ hiji kɛ kabini Alakira ma na kabini Alakira ma kɛ Alakira ye hiji tun bɛ yen Allahu Akbar min b'a la k'a fɔ a ye a fɔra mɔgɔw de ma ka kɔn e ɲɛ o de kosɔn a ko kana doni sigi ne Alakira da i n'a fɔ i ye doni sigi man don tɛmɛn'o kan Ala ko n bɛna nɔgɔya don i ta la chapitre 2 verset 286 chapitre 87 verset 8 nɔgɔya don i ta la donc n'i donna Tawurata kɔnɔ Deutéronome chapitre 16 a verset 16 a verset 17 a sɛbɛnnen bɛ ko cɛw dama san o san cɛw dama san kɔnɔna na siɲɛ 3 cɛw wajibi de don cɛw dama u ka taa yɔrɔ la Ala ye mun jira u la hiji baara kama wa u taatɔ la u kana bololankolon ta dɛ i n'a fɔ hijikɛlaw n'u bɛ taa u bɛ taa ni sagaw ye cogo min na a ko u kana u bololankolon kana taa u ka taa ni kantigɛlimafɛn dɔ ye walima sarakatimafɛn dɔ ye k'a di Ala ma cɛw les mâles uniquement les mâles parmi les gens uniquement les mâles a bɛ Deutéronome kɔnɔna na muso ma deli ka hiji kɛ cɛ dɛ hiji fana baara fana ils ont troqué ça ils ont corrompu ça ka musow don a la walasa ka u ka chiffre d'affaires augmenter arabu ye ka munafiqu de don o tɛ fɛn min jiginna Alakira kan al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulihi chapitre 9 verset 97 a sɛbɛnnen bɛ aya kɛmɛ kelen wa mimman hawlakum min al-a'rabi aya kɛmɛ kelen u ka défenseur k'a dɔn k'a fɔ ko hali duguba kɔnɔ k'u bɛ yen parce que a fɔra ko u b'a fɔ an ɲɛna yan ko non k'e k'o faamu ko yan ko burusi kɔnɔ arabu de Ala ko ayi hali dugubaw kɔnɔ u bɛ yen Allah naam
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cɛkɔrɔba in ci. Cɛkɔrɔba y'i ci. Awɔ ani laɲini fila bɛ ne yɛrɛ fɛ. Kosɛbɛ. O fara kan quoi. A ye mun fɔ ko hiji la. Naam. Ko n'a sera yen ko mɔgɔ b'a fɔ dɛ la ilaha illallah o juma tɛmɛnen k'o de ɲɛfɔra. La ilaha illallah de kan ka caya. Mais k'ale b'a ye mɔgɔ b'a fɔ ko labayika labayika an y'i laminɛ an y'i laminɛ. Ɔ u ye jɔn de laminɛ? Ko k'o de walawala quoi. Ah, k'o de ye jɔn de laminɛ? I b'a sɔrɔ o ye Nabi Ibrahima de laminɛ. Ayiwa. Waalaikumsalam. Ne ko de n ko juma tɛmɛnen o ye walawalali dɔ kɛ mais a kuntagala ma diya kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ko ne bɛ fɛ i ka a walawala pour que a bɛ mɔgɔw n ko ne y'a faamu dɛ mais a bɛ mɔgɔw nafa hali bɔ. I n'a fɔ. I ko n'u taara hijikɛyɔrɔ la. Ou bien a fɔ labayika labayika. Allahumma labayika labayika la sharika laka labayika. Ala ko suma de la ilaha illallah kan o bɛ sɔrɔ kɔrɔ. Caya kɔ. A bɛ kuran kɔrɔ. Voilà, c'est ça, ne tun bɛ fɛ n'i ka a yɔrɔ de walawala kosɛbɛ. Parce que a bɛ mɔgɔw nafa quoi parce que an bɛ labayika ye labayika in de. Bon, o yɔrɔ walawala la an bɛ segin o aya kan dɔrɔn a bɛ kuran kɔnɔna na k'a fɔ k'aw ka la ilaha illallah de fɔ dɔw yɛrɛ tɛ yen labayika tɛ yen tiɲɛ tɛ. C'est la question la plus simple. A fɔra ko welemada ka kɛ ko cɛw ka taa n'i sera yen sisan i kan ka minnu kɛ riti baara ninnu fɔra ye i kan ka minnu kɛ an da sera o ma. Chapitre 2 verset 190. A ko ko muso ko tɛ yen. Muso ko muso ko tɛ yen. Depuis ni matin. Depuis ni matin. N'i ye tagali bolo da dɔrɔn ko muso ko jɔ. Mun ye musow se yen. Donc depuis yen i b'a dɔn sɛbɛ ko tɛ. Janfa kɛra. A bɛ kɔnɔ sura fila. A y'a kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni wolonwula. A ye kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni wolonwula muso ko jɔra pewu. A ko dala sɔsɔli k'i k'o jɔ. Sini y'a don tan dɛ sokɛli y'a bɔ tan. Awɔ a sini y'a don tan dɛ. U b'o kuma de la. A lamɛn wajilikɛla ba dɔ ko komi cɛ dɔw yɛrɛ bɛ fosi ka taa musow ka zone yɛrɛ la ka to ka taa kɔrɔ kɛ. K'ale kumana dɔ fɛ k'o bɔgɔtira ale bolo a ko jurumula ko de don a ko bon n'a bɛ kɛ juruma ko c'est lui qui assume a y'a fɔ wajilikɛ yɔrɔ. A y'a fɔ a ka misiri kɔnɔ. Maya taara ma kɔ. A y'a fɔ. A y'a tɔgɔ an k'a tɔgɔ fɔ sen. Maya taara wajilikɛla ba dɔ. Watara. Voilà Maya Watara. Karamɔgɔ ko ale kumana cɛ fɛ ko cɛ bɔgɔtira ale bolo. N'a kɛra min ye ko c'est lui qui assume ale ko haya ne tama aw bɛɛ bɛ musow cɛla n'i taara yen kɔni ale i ma bɔ musow la maintenant olu bɛ taa baro kɛ cɛw bɛ taa baro kɛ musow fɛ dala mankan ninnu ka jɔ muso ko tɛ yen mais o bɛ muso ninnu kɛrɛfɛ kɛlɛkɛlɛ parce que n'an ninnu de don n'an ninnu a fili fɛnma ninnu u bɛ to ka taa cɛ ninnu bɛ tugu wa dɔw yɛrɛ bɛ sira yɛrɛ fara o de kosɔn caman bɛ tunu ma kan dɔw bɛ o hakili taamasiyɛn yɔrɔ sira u kan ka yɔrɔ min jateminɛ o yɛrɛ b'o to yen dɛ c'est à dire que muso ninnu bɛ taa yɔrɔ min na f'ale ka don o fanfɛla la c'est à dire que a bɛ mɔgɔw pousser ka taa o cogoya la a bɛ muso dɔw lajɛ ka bɛlɛn fo k'a tunu yɔrɔ maintenant a bɛ fɛ k'a ka jama yɔrɔ dɔ yɛrɛ a tɛ yen a t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min a bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kuntan daminɛ ko ne ko a bɛ yɔrɔ jumɛn o b'a sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ bamanankan o t'a bamanankan mɛn ko understand a b'a essayer ka anglais fana tɛ passé français tɛ passé a tɛ arabukan in fana mɛn a bɛ to k'a ka sini yira ko Malia tugu muso ninnu ko yen kan a caman y'o ye donc i y'a ye dala mankan tɛ yen sɔsɔli tɛ yen dajuguya tɛ yen n'aw taara a bɛ baara mun kɛ a fɔra mais sisan n'aw taara a ko so munumunu ani safari wɔɔrɔ ninnu kuran sura fila aya kɛmɛ bi duuru ani seegin aya kɛmɛ bi duuru ani seegin ani aya kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani seegin a bɛ la ilaha illallah ani istighfar de kɛ a bɛ ala de wele la ilaha illallah ani yafama deli o kumaw de bɛ kɛ ani duwawu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar chapitre 2 verset 201. Voilà, donc labayika ni o tɛ yen quoi wala wɛrɛ tɛ yen ka tɛmɛ nin kan quoi kuranɛ sura bagan fana kun kan ko la a bɛ kɛlima de kɛ bagan kan kuranɛ sura 22 verset 28 kɛlima a bɛ la ilaha illallah de fɔ bagan ninnu ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn
hey maka yɛrɛ taa kun yɛrɛ a bɛ taa ala tɔgɔ de fɔ yen la ilaha illallah aw taara a kan ka taa la ilaha illallah de fɔ maka a kuma fa n'a ba de filɛ nin ye aw bɛ la ilaha illallah de fɔ aw bɛ jɛ k'a fɔ k'a fɔ an bɛ kɛ mankan ye o de fɔra mais labayika Allahumma labayika labayika la sharika laka labayika innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika laka donc ne fɛ ka tɛmɛ n'a ye farakan fila minnu fara kan farankan o ye kuma bɛɛ an k'a dɔn de sayidu kuraw de bɛ na kuma bɛɛ kosɛbɛ a dɔw bɛ yen nɔ fɛn bilaseli ninnu u b'a dɔw mɛn tiɲɛ don donc n'u ye ɲininkali kɛ an ka to k'a lase u ɲɛna an b'a lase o de kosɔn an y'a lase o kɔfɛ baganko nin na ne y'a ye sayidu man'u da don fɛn fɛn na jamana in kɔnɔ ne kɔni ye jateminɛ mun kɛ o ko bɛ dɔgɔya dɔɔnin n'o ko dɔgɔya a kuma bɛ dɔgɔya a kɛli fana bɛ dɔgɔya donc baganko la kantigɛli fɛn komi an bɛ lahiya wagati de la an k'a ɲɛfɔ bani jumɛn ni jumɛn de bɛ k'a ye ani du kɔnɔna na mɔgɔ kelen ta b'a bɔ wa fo bɛɛ de k'a faga i bɛ mɔgɔ kelen ye cɛ kelen den du b'a bolo mais a bɛɛ b'a faga o bɛɛ du tɛ du kelen kɔnɔ donc n'o bɛ bɛn n'o tɛ bɛn ka se ka wɔɔrɔ k'a la ko mɔgɔ 7 bɛ jɛ misi kelen na ko mɔgɔ 7 bɛ jɛ misi kelen na a ma bali quoi ala ko ko seede bon sisan du ko ye suratul nur bɛ o baro bi ye quoi a verset 61 a bɛ o a baro bi a ko ko a ye sow bɔ ɲɔgɔn na a lamɛn dɛ ko n'a kɛra sentanya ye n'o tɛ a ye sow bɔ a ye denw ka so guwaw kɛ a dan ma fa guwa kɛ a dan ma a bɛ faamu donc n'i ye o aya filɛ i b'a ye guwa ko de bɛ yen o ye ala ye guwaw bɔ ɲɔgɔn na donc ni ga bɔlen don ɲɔgɔn na ala dun ko ko hiji baara bato bɛɛ lajɛlen a bɛ mɔgɔninfin kelen na kan donc a ko ko cɛw aw cɛw ni minnu ma hiji sɔrɔ kɔrɔna sura 2 bakaratu a bɛ se 196 a b'a f'i ye k'i ka kantigɛli kɛ fɛn na min nɔgɔyara i ma bana mawara tɛ yen y'a ye du dun bɔlen don mais n'aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fana ni se bɛ bɛɛ ye cɛw la bɛɛ bɛ bagan dɔ ta a b'a a kantigɛ ka ala tɔgɔ fɔ a kan kɔrɔna sura 22 aya 28 tɔgɔ ala tɔgɔ de bɛ fɔ bagan in ka sɔrɔ k'a kantigɛ o don ne bɛ wagati tɛ dɛ o don bɛɛ de don k'a fɔ ko alimamu de bɛ seli fɔlɔ k'a kantigɛ o tɛ dɛ o tɛ ɲɔgɔn ye sira la seli tɛ yen ne bɛ seli tɛ yen k'a fɔ ko alimamu de seli sisan bagan kan ka kantigɛ ayi ma ka ko dɔ la alimamu de seli fɔlɔ u bɛ sɔrɔ ka bagan kantigɛ wa o yɛrɛ tɛ never seli kɛ aw jijalen don never seli la ye jɔn y'aw bila never seli la ye walima aw ka kɛnɛ de ka bon ni ba ka kɛnɛ arafa bɛ kɛ yan nɔ sa arafa bɛ kɛ yan ne yɛrɛ tɛmɛna ko arafa kɛnɛ daminɛna kelen tɛ tiɲɛ don dɛ yan o karamɔgɔ ninnu b'aw faga yan n b'a fɔ k'aw tɛ kunu wa mais alhamdulilah sayidu ko tɛ e mun bɛ k'an filɛ nin wagati e de k'o dɔn bon an ka karamɔgɔba dɔ kɔni y'a organisé a fɛ yen nɔ ne tɛmɛna ka jamakulu baden a ko arafa kɛnɛ wa ne ye ɲininkali yɛrɛ kɛ o bɛɛ bɛ fini jɛman o bɛɛ bɛ fini jɛman na tiɲɛ don musow b'a la cɛw b'a la a bɛɛ globalen don ka don ɲɔgɔn na musow b'a la cɛw b'a la ko dɔɔnin don na karamɔgɔ ninnu cɛ karamɔgɔ ninnu dugukolo tiɲɛ dɛ ala ka hinɛ anw na a hinɛ anw na minnu bɛ fɛ ka bɔ diinɛ nkalon jɔnya la k'a kɛ ala jɔ yɛrɛ yɛrɛ o bɛ na kuranɛ minɛ n'i bɛ fɛ ka to setani ka jɔnya la n'a ka nɔfɛtɔmɔgɔw aw b'aw ka arafa kɛnɛw ni u bɛ fɛn ninnu bɛɛ kɛ business de don ko ni alimami ma saga kantigɛ ni alimami ma saga sɔrɔ a fɔra ko wajibi
wajibi sera na se de kere na asema ke ale mun de ko corona sura la verset là-bas la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha doni signika min se tie o de ko sa akoko o donna bagan kantege na se ke kera e corona sura la aya ke me bi kononto ani woro abse ke alma bi seta e o alma bi seta donc e ko no ko fa ka kantege no te auta kantege amake bare donc cherete o never silite che kata job la ke kasura ka yere maka job mo pape do ko to ka kala sa amake se mo se ko ba donc a fendo kala dro ko ho ko sisa alma mutabe kante donc mo be kini donc o be taso ko ka ba on kante maka munu ye resoro le to never silike e jijale do ko ya ko never ka silimo alma kata o ba e kaba ko dum ulu ko dina talu ko maka ulu ko dina talu gara da ma ke do e bisa karam ko ba do karam ko ba do akala ga era so bli ya maka so donc never silite che ni du jera ni ka fajiri seli Ustaz, na nga fajiri seli do ambe anga bagan gere ka soroka kelima ke bagan kuna ka subhanallah ka ala wali nyuma do ka soroka bagan kandige tumane men obeta never o ya soroka ga bien la o sigile bo ande de bo mun ba ndo sisan kaba ko te ble mais mun ye chef le ko tan ko mun te taw o ya soroka be giri na fini ni ka samara ni o be boli ka ta et puis ado respecta musique la ni ko don te o ta on never shield de ka singa na do tra ko ti dere no do te na Nadila kata ngadul mo do fe. Assalamualaikum warahmatullahi. Nadila kata ngadul mo do fe ka inga khasatan. Seli bidini an seliba adalula ko. Wala no asoro be man ko ta do no asoro ni dalu be ko me. Nye wala mo da ke ko so be. Mais no am saga dalu na alquran ko ala ko ni na ko. Amano ga dem sai. What do? Ramadan never seen Tabaski a never seen muté quoi. C'est-à-dire que bi ni bi kera selier kantikali selier nous sommes déjà cours de B quoi. Avec saka kantikali ala mo de bo saka kantikali ko aya sugu aka mo la duni kele ko aya suru la haji aya bisabani wolumla awo muga ani shegi fana bo fo muga ni shegi bo fo bisabani wolumla bo fo ko kada bare ala ta su la ta'ala Allah duhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum bisabani chapitre 22 verset 36 ka kumoto la dumini ala ka kumoto la dumini ala voilà donc fête de bé et bé au minke ka ala jasa parce que c'est la victoire éclatante c'est-à-dire que c'est soro quand il est do wali nyumando c'est soro quoi c'est la mo c'est soro kafru quand il a ka babu ka c'est ba soro quand il est do asirlente femere la de seba ya soro kantige do ko no ko dentum kanga kantige o de ko san iji nana ay ala ko ay no de nyuko esrala ne ala e kantige li wajibi am manto be kan Quran sura fla e mugani fla hiji abase bisaba ani nani manto be wa kulli ummatin ja'alna mansakan ne dansigili ke manto kelen wo kelen ne dansigili ke kantige li ma fendo ye ne ala togo yaskuru ismallahi ala ma rajahu min bahimatil an'am abe ala to de fo bagay ka baga munu bora aka mara bagaw na so kono bagaw abe baga munu mara sagaw baw sew pigeon nyogomem parce que abe baro ndamene bilibili baye nyogome de abe hiji re kono nana hiji sura kono abe se saba ani ayo bisabani woro de bisabani woro nyogomem
bisabani wɔɔrɔ kantigɛli ma fɛn bɛ daminɛ belebeleba y'a ye bisabani wɔɔrɔ a bɛ a daminɛ ɲɔgɔnnaw na ka n'a bila kɔnɔw na suratul bakara kɔnɔna na suratul bakara kɔnɔ sura 2 verset 260 a ko nabi Ibrahima a yamarala k'a ka kɔnɔw kan tigɛ ala ye donc bagan marataw la i b'a ye a bɛ daminɛ ɲɔgɔnmɛw la ka n'a bila fo kɔnɔw la pigeon donc min se kɛra i ye o la e bɛ ala tɔgɔ fɔ o bagan in kunna k'a kantigɛ ala ye a bɛ faamu mais n'i ye ba kantigɛ a kuma ka ca dɛ o bɛ i tɔgɔ yaala fan bɛɛ fɛ i muso yɛrɛ fɔlɔ min kɛ awɔ o de kosɔn i m'a ye Bilal sarakatiw ninnu tɛ minɛ sarakatiw tɛ minɛ Mali la yan n'i ye sarakatiw minɛnen ye o ye ala jɔn kelen kelenw ye minnu bɛ ala ko kalama ni o b'a kɛ ala jati kama sinon a ko n'i ye ko o ko min kɛ n'i y'a kɛ n'i ye ko siri fɛn wɛrɛ la min tɛ ale ala ye dɔw ka sagasan layasan kɛra fadenya ye donc ala ko tɛ bilen fadenya de fo a ka sigida la a ka mɔgɔw awɔ c'est-à-dire que sigida mɔgɔw ko i ma ye a ka saga ɲɛ k'a bɛ comme misideni donc ale fana bɛ yaala parce que a ye wari yɛrɛ suɲɛ a y'a suɲɛ faso kɛsi yɛrɛ la ka taa a to ka munumunu a dɔw bɛ namaratɔba awɔ ka to ka saga juru minɛ saga belebeleba lui qui se vante ale ka saga ɲɔgɔn tɛ ala ko tɛ quoi a ko a mago t'a la dɔw bɛ yen a muso de b'a to a b'a san muso ninnu ka jugu dɛ o bɛ kuma caya soju la dɔrɔn a bɛ bɔ e ma o san na o ye cɛ dɔw minɛ k'a faga jalakɔrɔji yɔrɔ ninnu o bɛ yɔrɔ jugu a taara suyɛnni kɛ a taara mɔgɔ dɔw ka saga ta o y'a faga o y'a ci k'a faga o bɛ yɔrɔ garabali de don garabali ya fil sans fil la sans fil de don a bɔra zunun na o y'a ci k'a faga mais kabini a ma sa a bɛ k'a fɔ ko k'u ka sabali k'ale ye dutigi ye awɔ a bɛ ka kuma k'ale ye dutigi ye dutigi de bɛ dutigiya donc ne kɛra dutigi i kan ka taa maa ka saga de kan ka den o y'a faga o de ma ɲɛ kan ka bugɔ k'a ɲimɛ fo k'a ɲimi ka de e da nin i b'a ye o la ne kɛra chef de famille i bɛ taa suyɛn de kɛ ni se t'i ye a to yen mais se t'i ye a to yen dɛ abada yan an fɛ o de tɛ yen parce que fadenya ko de wa e bɛ taa saga de ɲini n'i taara ba ɲini o bɛ o kuma fana caya donc ala ko tɛ dɔw bɛ o denw de b'u bila a san na wajibi bilen wula o wula papa an ka saga bɛ min donc a fana bɛ sigi sira a fana fagalen ba a t'a la hali n'a bɛ taa nkalon de tigɛ a bɛ taa nkalon tigɛ ka saga ɲini quoi ala ko k'ale t'a fɛ an ka saga ka bon ni ninnu ka saga ye an ka saga ka bon ni ninnu ka saga ye bɔ nin ko ninnu de bɛ sen na ala ko tɛ saga mun bɛ yen ko a se kɛra i ye u b'a fɔ ko ni saga ko ni a tile kelen ka jan ni a tile kelen ko o t'a la walima n'a ku tigɛlen don walima n'a gere ka n'a kulo tigɛlen don wala n'a kɔ bɔlen don ayi ala ko min ka nɔgɔ i ma min se kɛra i ye min se kɛra e ye hali ni a kɔni bɛ se ka tagama siɲɛ kelen kɔni kan walima siɲɛ fila sera a siɲɛ fila dɔ ye si ma ye mais a se de kɛra e ye nin de ye e se ye quoi ala ko la quoi a kan tigɛ ala ye se yɛrɛ tɛ e ye a ko n yafara e ma ne tɛ doni sigi e kan min se ye e ye la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha pour que e ka d'a la k'a fɔ Usain karabali t'a la a ko minnu bɛ maka sɔrɔ yala o ye minnu ye maka sɔrɔ yala i tɛ se ka miiri k'a fɔ ko n'i sera kɔni maka yen fana i bɛ se ka dɛsɛ yala hakili tɛ se k'o miiri mais ala filɛ k'a fɔ ko n'i ye maka yɔrɔ kɛnɛ sɔrɔ maka kɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i y'o sɔrɔ kɔrɔna sɔrɔ fila de bɛ f'i ye a verset 196 a verset 196 a ko n'i ye maka kɛnɛ kɔni sɔrɔ komi a dɔ la a bɛ se ka kɛ e bɛ yen kɛnɛ sɔrɔ mais se tɛ e ye ka bagan kantigɛ ale ala ye a ko n'o kɛra ko ne ala comme déjà e ye sɔrɔ a bagan kantigɛli dun ye wajibi mais se tɛ e ye donc ne
n bɛ o wajibi bɔ yen n bɛ o remplacer ni fɛn wɛrɛ ye o ye jumɛn k'i ka sun tile 3 ye to yen mais ni seginna i bara a ko i ka sun tile 7 k'a bɛɛ dafa 10 o ye sen bɔlen kantigɛli o ye mun se t'a ye mais a ko ko e ni Maka yɔrɔ man jan c'est-à-dire a tigilamɔgɔ ka dugu a bɛ bɔ yɔrɔ min na ani Maka cɛ man jan dɔw bɛ se ka tagama sen na ka se Maka kɛrɛfɛ dugu de don e bɛ se ka tagama ka se yen sen yɛrɛ la d'ailleurs quelques heures seulement i bɛ wuli dɔrɔn sen na tagama o don yɛrɛ hiji don yɛrɛ bɛ se ka tagama ka sen ka na i bara yɛrɛ a ko mais ko n'i kɔni bɛ se ka tagama ka yen sɔrɔ ni i ni Maka man jan ni i ye yen sɔrɔ mais bagan t'i bolo a ko ne Ala t'i minɛ a ma dɛ o la bagan in nɔna bila i bɛ sun don siyɛ tile 3 Maka yen quoi k'i to Maka yen n'i seginna ka na i bara i b'a kɛ 7 k'a dafa 10 o ye o bannen maintenant min ka so tɛ yen don min ka so ka jan Maka don min ka dugu ka jan Maka don mais e kɔni ye yen sɔrɔ mais i ma se ka bagan sɔrɔ o yɛrɛ Ala ko a ma na n'o kiiri yɛrɛ a y'o kiiri to yen c'est que e y'i seko kɛ e bɔra fo yɔrɔ jan de ka na yan bagan tɛ e bolo e kɔni nɛmɛ kɛ ka bɔ fo yɔrɔ jan ka yen sɔrɔ mais foyi tɛ e fɛ e ni dɔrɔmɛ yɛrɛ tɛ yen a ko ne Ala t'i bila sun na parce que yɔrɔ ka jan i m'a ye o de kosɔn voisin n'i bɛ voisin a b'a fɔ ko k'i ka sun bila mais o de kosɔn a ko dɔ ye ko ni i ka surun Maka dugu yɛrɛ la olu de bɛ sun don k'a remplacer ni bagan ye e yɛrɛ se yɛrɛ sɔrɔ ka Maka yɛrɛ sɔrɔ o la a ko fɛn kantigɛ min se kɛra e taara o gɛlɛya ko bagan ɲɛ kelen tɛ sarakati den kulo geren tɛ sarakati den kulo tigɛlen tɛ sarakati den mun kɔbɔlen tɛ sarakati naganaga kan dama wa ko saga dɔrɔn k'a sɔrɔ Ala ko bagan marata Kurani sura 22 verset 28 ani a verset 34 bagan marata a ka bagan marata o tɛ o de don ni muso m'a ye f'a ka na so k'a ye n'o tɛ e bɛ se k'a san ka kelima kɛ a kan garaba la k'a faga k'a boso i bɛ fɛ ka na ni min ye so i bɛ na n'o ye i bɛ min sara ka cɛ a sara mais n'i y'o kɛ muso ninnu bɛ bolo ani denmisɛnnin i b'a ye ko nin nana yɛlɛma ka kɛ a ma Ala ko tɛ bilen Ala ko nana dɔgɔya a ko la c'est-à-dire que a nana kɛ tradition nkalon mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fadenya n'a ye a bɛ faamu wa Ala y'a fɔ e ɲɛna ko ni i ye halisatigi ye k'i ka n'i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ bagan kantigɛ la i yɛrɛ lafiya halisa dilannen tigi kɔni ni e bɛ halisa de kan Ala ko i lafiya kana kantigɛ kɔ ni Ala t'a fɛ a y'o kɔnɔ sɔrɔ طوعا أو كرها أنفقوا طوعا أو كرها طوعا أو كرها janya a fɔ o ye Mohamed Lamine o ka fɛn di ne ma janya kan o ka karaba ka di ne ma o lan yutaqabbala minkum ne Ala t'a fɛ innakum kuntum qauman fasiqina parce que fasiki ye jɔn ye wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun suratul aya bɛ na ni 7 maa mun ma kiiri tigɛ ni kitabu ye min jiginna maa o maa i bɛ kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye min tɛ kitabu jiginnen ye ko olu bɛ wele fasiku wa ko o fasiku dɛ k'a ye fɛn di ne Ala ma aw janya ka bɔ i yɛrɛ la k'a di ne Ala ma wo aw karabara k'a di ne ma wo karaba ka di mɔgɔ bɛ karaba ka di cogo min a b'a dɔn an bɛ kuma mun fɔ la nin de c'est-à-dire que pression sociale quoi société ɲɛ quoi mɔgɔw da ɲɛ sira ɲɛ quoi e ka kow dɔw karaba k'a kɛ o de fɔtɔ de ye yɔrɔ bɛɛ b'a fɔ ko an y'a kantigɛ Ala de ye mais k'a sɔrɔ a musow de y'a karaba a denw de y'a karaba c'est-à-dire sigiɲɔgɔnya lebu ale bolo ale bɛ lebu kan o de y'a to yen a ye bagan ɲini karaba ɲɛ yɛrɛ ma k'a fɔ k'a b'a di Ala ma ko hey
ko i sɛgɛ lafiya i y'a di ne ma bɔ n yɛrɛ la c'est-à-dire se yɛrɛ de bɛ e ye dɛ e kɔni se yɛrɛ b'i ye ka bɔ k'a di ne ma k'a sɔrɔ e ye hadisatigi ye ko ne t'a fɛ i bolo fɛn nin t'a fɛ o minnu bɛ taa juru ta olu tɛ olu ta yɛrɛ t'a se ka don o t'a la o de ye ka jagoya sera o jagoyara de ala ko tɛ bilen comme ala ko tɛ a ko k'a t'a fɛ mais bɔ i yɛrɛ la bɛ se ka kɛ i ma karaba quoi mais i bɛ taa sɔrɔ hadisatigi de don a ko o fana ne t'a fɛ a ka bagan a garder c'est-à-dire que n'a y'a kantigɛ ni ala tɔgɔ fɔ a kan Kuranɛ sura 6 aya 119 dunfɛn de don a bɛ dun a bɛ kɛ dumuni ye quoi an b'a dun k'an kɔnɔ quoi mais a ka fɛn ma minɛ quoi a ka sarakati ma minɛ ala mago foyi t'a la. o juruko yɔrɔ la komi dɔw ka sara tɛ kɛ ka bɛn ni fɛn ye quoi donc n'i ka sara ma kɛ wari min b'i bolo. o t'a dɔn o bɛ faamu o tɛ juru ye o olu tɛ wele juru yɛrɛ o ye bila ɲɛ de ye a di yan fɔlɔ juru de ye o t'a juru de ye a t'i ɲɛ kɔ a t'i kɔ ɲɛfɛ a t'i mais ka taa fɔ ko vraiment n bɛ fɛ ka i ka wari di yan n bɛ taa saga san jagɛlɛya yɛrɛ la donc olu de ko dɔn a ko a kana kɛ quoi nafa t'a la. Amadu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Amadu. Bon ɲininkali min bɛ ne fɛ i y'i ka saga wari mara dɔɔni dɔɔni. Naamu. Sisan i ye saga in san don fɔlen ma se saga nana fatu i ye saga faga yala o kiti bɛ cogo di a minɛna wa ubiyɛn a ma minɛ ni dɔwɛrɛ se t'i ye o kɔfɛ mais i ye mun mara i y'a dɔn saga la don tɔ ma jan i n'a fɔ tile 3 ɲɔgɔn bɛ tile 4 ɲɔgɔn saga muru ka min da ka sa i ye muru don a la ɔ ko kiti bɛ cogo di ne ko a kɛra tuma jumɛn sunkalo kɔnɔ wa a kɛra kalo jɔlen sisan yɔrɔ sisan seliba kalo mana jɔ bɛɛ b'i ka sagako de ɲini wala o kɔnɔna na i ye saga san a bɛ minɛ wala a bɛ minɛ kɛ i b'a kantigɛ n'i ye saga n'a y'i diya i b'a hali bi i bɛ se k'a kantigɛ parce que a bɛ lahɔrɔmata kalo de la quoi saga bɛ se ka kantigɛ kalo in bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kantigɛ ala ye aw minnu ma yen sɔrɔ a ko hiji kalo ye lahɔrɔma kalo de ye aw minnu ma yen sɔrɔ donc o la a bɛ se ka tɔw kɔnɔ k'a kɛ mais i bɛ se k'a kantigɛ ka baasi foyi t'a la. kalo yɛrɛ ye lahɔrɔma kalo. lahɔrɔma kalo yɛrɛ de ye lahɔrɔma ye. don dɔ de ma t'a kɔnɔ k'o de don a bɛɛ de don. lahɔrɔma kalo de bɛ yen maintenant dalajɛrɛ mɔgɔw bɛ dalajɛrɛ don dɔ de kɔnɔna na maka kɔnɔ ka baaraw kɛ k'a jɛnsɛn mais o tɛ kalo in bannen o tɛ lahɔrɔma bannen. pour ne pas prendre tous les mois ka jama lakɔnɔ kalo in bɛɛ lajɛlen o de kosɔn a b'a fɔ ko Kuranɛ sura 9 aya 3 ko hiji dunba ye don dɔ de bɛ yen mɔgɔw bɛ jɛ ka baara ninnu kɛ walasa ka baara nɔgɔya mɔgɔw bolo o bɛ jɛnsɛn mais a bɛ kɛ ka bɛn tile 10 depuis Tawrata kɔnɔ mɔgɔw b'a kɛ ka bɛn tile 10 ma n'i ye Exode chapitre 12 filɛ a verset 3 a ko kalo tile 10 ko Musa i b'a fɔ ko Israël ka denw ka saga jigi saga quoi san kelen saga a aya 5 a ko n'i ma saga sɔrɔ ko a kɛ san kelen ba ye kalo tile 10 a bɛ segin o kan Lévitique kɔnɔna na n'i ye Lévitique ta Lévitique à chapitre 16 verset 29 a ko le 10e jour du 7e mois ko saraka di wagatiw de don ko saraka di wagatiw de don mɔgɔ bɛɛ bɛ jɛ ko cɛw ka jɛ ka sarakatiw di a bɛ segin o kan Lévitique kelen kɔnɔna na Lévitique 23 verset 27 Lévitique 23 verset 27 Lévitique 25 verset 9 a bɛ segin kuma kelen donc n'i nana hiji yɛrɛ ta hiji Kuranɛ sura 2 a verset 196 hiji yɛrɛ a fɔra ye ko minnu ma yen sɔrɔ a bɛ ka misali de d'i ma ko tile 10 kɛ i ka tile 3 kɛ i ka tile 7 kɛ ko k'a bɛɛ dafa
tan nana hiji bara yɛrɛ de la donc ni tan na do bɛɛ bɛ jɛ ka baara de kɛ yen ka jɛsɛ quoi mais o tɛ kalo ni bannen kalo bɛ yen kalo tɔ bɛ yen alahɔrɔma kalo de don donc ni a se ma kɛ e ye o wagati ka yen sɔrɔ yan yɛrɛ o se ma kɛ e ye ka bagan sɔrɔ ka bɛn mɔgɔw b'a kɛ wagati min na lahɔrɔma kalo tɔ bɛɛ i b'a kɛ walima k'a kɔn yɛrɛ i y'a ye ka bagan in saba pa a bɛ sɔn ka taa lahara a kan tigɛ voilà e bɛ kɛnɛma kɛ a kan k'a fɔ ko bon alhamdulilayi nin tun ye nin sa comme e yɛrɛ b'a kalama cogo min Kuranu sura 11 aya 5 cɛ hali tagatɔ hiji la sisan e ka bolimafɛn bɛ se ka tiɲɛ kosɛbɛ e tɛ hiji jama b'a kɛ don la e m'o sɔrɔ awɔ i bɛ se k'i ta kɛ o kɔfɛ wa kosɛbɛ i bɛ taa i bɛ ka safa ani marwa kɛ i bɛ na fan bɛɛ ka mankan arafa kɛnɛ kan ka i ka alkaba munumunu ka i ka bagan kantigɛ ka segin ka na i bara a ko ni mɔgɔ minnu tun bɛ ka taa la hiji la mais a bɛ se ka kɛ a dɔw bɛ u bɛ taa retard la walima o taatɔ la a ka boliko yɛrɛ bɛ tiɲɛ a ma se ka taa bɛn ni hiji baara ninnu ye a taara tile 13 na walima tile 15 na ale ye maka sɔrɔ tile 15 na k'a sɔrɔ a tun bɔra Mali la yan a y'i kun da yen mais a ka bolimafɛn y'a janfa mais a kɔni yen sɔrɔ kalo tile 25 donc i bɛ ka hiji baaraw kɛ ka segin ka na a bɛ faamu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulah. Ustaz ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ. An b'a mɛn ko ne seliba kalo jɔra ko i bɛ se ka a tile 10 bɛɛ sun dɔw b'a fɔ ko arafa don yɛrɛ k'i k'o sun ko baraji ka bon kosɛbɛ yala o kibaruya bɛ cogo di. O kibaruya fɔra o sunko tɛ yen sun tɛ yen hiji baaraw de bɛ yen i bɛ taa hiji baaraw de kɛ sun nana yɔrɔ min na a fɔ ko n'i ma se ka e kunkolo gana daruya kama k'i ka sun k'o remplacer walima i ma bagan sɔrɔ k'a kantigɛ maka k'a sɔrɔ i ka yɔrɔ ni maka yɔrɔ man jan a ko o la k'i ka tile 3 sun n'i seginna ka na i bɛ tile 7 sun ka bɛɛ dafa tile 10 a banna. Sira kosɛbɛ Usman wala gɛn naam i bɛ kan kɔrɔta a micro d'a ma ye u b'a fɔ dɔw bɛ sa laya sangadi muso u baw ka laya non muso sen tɛ laya ko la laya baara sirilen don cɛw de la quoi hiji sirilen don cɛw la hiji kantigɛli yɛrɛ sirilen don hiji baara dɔ de la maintenant a ko aw minnu ma yen sɔrɔ donc cɛw ko de don hali sisan aw de tun kan ka taa yen n'aw taara aw bɛ bagan kantigɛ maintenant n'aw ma yen sɔrɔ aw cɛw de b'a kɛ mais muso se yɛrɛ tɛ hiji la kuma tɛ a kantigɛli ma. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulah. Ça c'est un peu près une galère d'origine. Nam. C'est-à-dire, en fait, plus précisément au Mali ici. Mali connaît. Voilà. Il va y avoir appuyer à des camps sur le côté. Donc je voulais savoir si à la RD ça va préciser pour un important là. O de bɛ ka f'i ye o ala ma saga préciser a ko bagan kumabaw fo ka taa bila misɛnmaninw na a ka bagan marataw la ɲɔgɔmɛ fo ka taa bila kɔnɔw la saga ko kuma tɔgɔ bɛ fɔ i ye Tawurata de kɔnɔ Genèse chapitre 22 verset fɔlɔ ka jigin a ko nabi Ibrahima verset 13 a b'a fɔ ko don min na Isaka tun kan ka kantigɛ ni a tun ye kantigɛli in boloda ala ko a bɔ a ma an ye min jiri la i filɛ ko o tiɲɛ tigɛ i filɛ ko o waleya a bɔ a ma ala sɔrɔla k'a fɔ ko an ye sagajigi bɔ bishɔn tu kɔnɔna na tu kɔnɔ ka sagajigi dɔ bɔ k'a d'a ma a ka sagajigi ni kantigɛ den bila pilasi la donc karamɔgɔ ninnu tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye hali o bɛ mɔlɔya k'a fɔ fana ko o kisɛ bɛ Tawurata de kɔnɔ mɛ o b'a kɛ i n'a fɔ ko hadisa dɔ de ko ten k'a sɔrɔ o ye Tawurata kɔnɔ kuma de copier ka essayer ka modifier ala kira a ye dugawu kɛ ko nɔgɔya ka don a ka manto mɔgɔ ma e ma wajibiya sagako la a ko bagan marata min se kɛra i ye a banna. lɛ dɔrɔn de t'a la. non kana lɛ ko kuma fɔ lɛ bɔra ale la wa lɛ ni hiji yɛrɛ tɛ dɛ lɛ yɛrɛ tɛ kantigɛlima fɛn ye voilà lɛ tɛ dun fɛn ye quoi voilà ale ma don kantigɛlima fɛn kuma tɛ ko lɛ quoi
a bɛ faamu kuranɛ ko que min se kɛra i ye ka bɔ i ka bagan marataw la bagan minnu bɛ mara sow kan ni se kɛra i ye min na quoi n'i b'a kɛ pigeon ye i b'a kɛ pigeon n'i b'a kɛ pigeon ye fila i b'a kɛ pigeon fila ye sɛ fila a bɛ faamu pɛɛ i b'a kɛ pɛɛ ye kɔnɔw i bɛ kɔnɔ kantigɛ yarɔ n'i kɔni ye sɛ kantigɛ layɛ la kuma ka ca dɛ i bɛ du bila fɛn bɛɛ tiɲɛ kɔ k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen ale bɛ sɛ de mara foyi t'a fɛ ni sɛ tɛ a ka fɛn bɛɛ ye sɛ de foyi t'a fɛ ni sɛ tɛ donc a bɛ sɛw de minɛ k'a kantigɛ ala ye o yɛrɛ sogo ka di a ka mɔgɔ kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ nafa don a ko mɛ k'i ka fɛn di ale ala ma i ka ni e ye fɛn tigi ye kuranɛ sura 3 b'o f'i ye a bɛ se 92 ni 2 bagan marata bɛ e bolo a caman yɛrɛ de b'i bolo k'i kana i ɲɛsin i ka bagan jasilen ma k'e b'o kantigɛ ni ala ye ko ne t'a fɛ lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna a bɛ fɛn de di ala ma aw yɛrɛ bɛ min kan donc ala ye nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ a ye nin bɛɛ faranfasiya k'a fɔ misiw b'i bolo misi 100 o baw sagaw e bɛ taa e ka saga labulen de ta k'a fɔ k'i b'o kantigɛ ala ye a t'a fɛ kana se k'o kuma na dɛ voilà o de don mais dɔ in foyi t'a fɛ a yɛrɛ foyi t'a fɛ a yɛrɛ bɛ balo ɲini de la a yɛrɛ bɛ k'a ka balo yɛrɛ de ɲini mais sɛ kumalata kɔni bɛ a bolo caman sɛ dama dama b'a bolo baramaw yanni i ka t'i yɛrɛ bila juru ta la k'a fɔ ko n bɛ taa ba san n bɛ taa saga san i ka sɛ ninnu minɛ i k'a kantigɛ ala ye i k'a sogo dun diinɛ ye a y'a nɔgɔya a ko k'a ye nɔgɔya de la laɲini n'aw ye kuran sura yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra aya wɛrɛ suratul maida aya 22 aya 78 aya 78 aya wala a ye laɲini a ye nɔgɔya de laɲini aw ye kira yɛrɛ de nin sunnani kɛ aw ye ala kira mais mɔgɔw banna o ma wakati sera info ye jumɛn Ali Dou Traoré a balima fila bɛ Algérie ko gɛniw bɛ yen u ka farafinw gɛn gɛniw bɛ yen ala kana to u ka gɛn u ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ala ka o lataga yen arabu minnu tɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye denwuli caman de bɛ yen bon est-ce que a ma tɛmɛ groupe sanfɛ an balimakɛ Baba Koyita Baba Koyita fana bɛ dugawu ɲini ko o bɛ formation na ko ka Banakɔrɔni Baba awɔ ko ka dugawu k'a ye ala k'a mago ɲɛ ale b'a jɛ ɲɔgɔn bɛɛ Sadu ka dugawu kɛ n fana bɛ saga feere la seli in na o ka dugawu kɛ sini wajulu bɛ yen nɔ a y'a lamɛn sini su wajulu b'an bolo Bangɔni na ni mɔgɔ sera zɛgɛrɛbugu kɔnɔna la i bɛ ɲininkali kɛ ko ba de ka misiri da ni sera misiri da la dɔrɔn n bɛna numéro 2 di a bɛ weleli k'o numéro min na numéro fɔlɔ 72 26 35 28 numéro 2 62 21 75 i b'a bila groupe sanfɛ a bɛɛ tɛ groupe la